सिरि सिराय थानायखायनोथ' जोंना गैया दायो। डिफेन्डर बिथाङा बुंथिदों दि हारियाव खौसेथि गैयैनि थाखायनो गोबां खहा जाबोबाय। साबधान जा रायजोफोर, साबधान जा। फिन खेब गेदेर क्लेरिफिकेसन होदों मानगोनां दिपेन बर' सारा। खौसेथि जानायावहाय फाइनाल क्लेरिफिकेसनबो जानांगौ बिथांनिफ्राय। मानो होनबा मोनसे समावहाय बिथाङा जों BJP खौनो जगदान होबाय बुंदोंमोन, नाथाय दिनैनि दिनावहाय साबधान जा रायजोफोर, साबधान जा। फाइनाल क्लेरिफिकेसन माबायदि होदों नोंथांमोना खोनासंग्रोजोब। खोनासङालासिनो कमेन्ट होग्रोबा जानाय नङा, नायग्रोजोब। मानो होनब्ला दिपेन बर' सारमोनखौबो नायो भिडिअनि कमेन्टखौहाय, बेखौ आं मिथिगौ आरोना। नायग्रोजोबदो। BTR, BTC और यार आगत BSc तीनटा चुक्ति हो गल। 34टा बছৰত ইয়াতে গণতান্ত্ৰিক শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন চলিছিল উপেন ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত। ইয়াত সশস্ত্ৰ আন্দোলনো আৰম্ভ হৈছিল BLT NDB আৰু বিভিন্ন ফৈদত এটো বিভক্ত হৈছিল আৰু সকলোকে আলোচনা কৰি শান্তি স্বাৰ্থত আৰু এই অঞ্চলত বসবাস কৰা জাতি জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰৰ স্বাৰ্থত, 6 শিডিউলত অধিক মৰ্যাদা অধিক ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত সকলোৱে মিলি পেলাই বড়ো ৰাইজ আৰু আন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত ইয়াতে শান্তি চুক্তি সম্পাদন কৰা হ'ল। আৰু চুক্তি আগৰ আৰু চুক্তিৰ পিছত ইয়াতে যেহেতু এই আন্দোলনৰ পটভূমিত বিভিন্ন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল জন্ম হৈছিল, এই আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবোৰ এটা গ্ৰুপতে আছিল, এটা সময়ত একেলগে আছিল, কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পাক চক্ৰত ইয়াত মানে বিভাজন হৈছে। ঘৰখনৰ যি পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালখন ভাগ ভাগ হৈ পেলাই থান বান হৈছিল আৰু এই পৰিয়ালত কেতিয়াবা হিংসা, কেতিয়াবা কাজিয়া, কেতিয়াবা বিভিন্ন সংঘাত, আৰু এই সংঘাতৰ কাৰণে বহুতো জীৱন যাবলগীয়া হ'ল, বহুতো ক্ষয় ক্ষতি হ'ল আৰু আমাৰ মাজত এটা বিশৃংখল পৰিৱেশ হৈছে। তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এইটোৱে আহ্বান আছিল, যি পৰিয়ালটো ভাগ ভাগ হৈ আছে, যি পৰিয়ালত সংঘাত সৃষ্টি হৈছিল, সেই সংঘাতটো সেই ভাগ ভাগ হোৱা যি এটা পৰ্যায়, এইটো একত্ৰিত কৰি পেলাই আকৌ এটা মূল পৰিয়ালত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যাব পাৰে নেকি, তাকে আমি দায়িত্বশীল এটা পৰ্যায়টো বিবেচনা কৰি পেলাই আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ। আৰু এই আহ্বানৰ প্ৰতি দুয়োটা দলে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, বিভিন্ন পজিটিভ দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকে এই আহ্বানক আঁকোৱালি লৈছে। বাকী যিখিনি পৰিকল্পনা, যিখিনি ফৰ্মুলা, যিখিনি এজেণ্ডা যি আছে, সেই এজেণ্ডাবিলাক তেওঁলোকে দলীয়ভাৱেহে আগবঢ়াই নিব লাগিব। তো আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আমাৰ এটা জাতীয় দায়িত্ব আছিল, সেইখিনি কাম আমি সম্পন্ন কৰিলোঁ। বাকী দায়িত্ব তেওঁলোকে হয়, আৰু তেওঁলোকে কি ধৰণে আগবাঢ়িব না নাবাঢ়িব সেইটো সময়ত এইটো গম পোৱা যাব, বা সময়ত এইটো আমি সকলোৱে দেখা পাব। ধন্যবাদ। নাই, সদায় আমি আশাবাদী আৰু আমি এটা মহৎ উদ্দেশ্যক লৈ, আশাক লৈ আমি সদায় মানৱ জীৱন আৰু মানুহ মাত্ৰই আশাক লৈ পেলাই আমি কাম কৰোঁ সকলোৱে। তো এই যি এটা প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াও আমি আশাবাদী। ভৱিষ্যতে এইটো কি ধৰণে মানে ফল পায় এইটো সময়ত দেখা যাব। फैयै फैयै बे बुब्लियाव खौसेथि जानायनि बाथ्रा बावथ' जेबो गोरोन्थि गैया, नाथाय मेन खोथाया बेसो 6 शिडिउल पावारनि खोथा फैदों बाव आलाय सिलाय जानांनायनि। दा पावार एन्ड फांसनाथ' जोंनावनो दंजोबोमोन, अब्ला बैफोर पावारखौहाय खोमानानै लानाया बा लुज खालामनाया सोरनि दाय, नैबे मोनसे गेदेर कुइसन फैदों। दाख्लैबो आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन, मोनसे नङा मोननैसो, उदालगुरियाव थांबा खुसेर फाननाय जाय बर' बिमाफोर गोबां मिस बुजिदों, नाथाय बेनि मथ'आ बे नङामोन। मावनानै जाखानांगोन, गोदोनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो मावनानै जाबोदों बर' हारिया, मावाबो मोनजाखाया, आरो जों मावखानांगोन, सोर जाहोनो। नाथाय बै पलिटिसियानफोरनि गोदै राव, जे बर' बिमाफ्रा आलाय सिलाय मैगं फाननांनाय नंलिया, बन लायनांनाय नंलिया, बैसिनि साख्रि होनाय जासिगोन, अब्ला मानो होआसै, नैबेखौसो आं सोंलु दैखांदोंमोन। दा बेवहाय खायफा सोरखारखौ मानो बुंदों होननानै गाज्रि मोनदों, दुखु मोनदों, सोरबा भिडिअ बानायदों। नाथाय जाम्बाया सोरखारखौ बखियाबा, सोरखारखौ बुङाबा, गांनाय उखैनाय सोरखारा बुंनानै लानायफोरखौ बुंफिनाब्ला बे गोरोन्थिया सोरनि जागोन? नों उखैयोब्ला नों बुंनानै लाखानांगोन,
मानो होनब्ला सोरखारखौ नों आंजोंसो सायख'दों मालाया सायख'वाखै बेनि थाखायनो जोंनि सोरखारखौ जों बुंनो रोंनांगोन नारसिननो रोंनांगोन नांगौ जायोब्ला प्रटेस्टबो खालामनो रोंनांगोन सिरि सिराय थानायखायनोथ' जोंना गैया दायो रायजोआ खौसे गैयैखायनो जाय फैदों राजा जालांदों सोरबा सिगांनि होन दानि होन उननि होन बेबायदि थ' बेनिखायनो खौसे जानायनि मोन्थोरजों लोगोसे रायजोहा बावहाय मोनसे गेदेर रल दं सोरबा लिडारनि बुंनायखौल' निर्भर खालामनानै थाबाय थायोबा जाया समाज दं जोंहा बर'फोरहा खौसे जानानै जोङो मोनसे गेदेर रल लानांगोन नङाबा जों थेर बेथेर जानाया बे खुगाजोंल' खौसे माबा माबि होनबा जेबो जाया बेयो सोरबा लिडार बुङोब्लाल' खौसेया जों रायजोआ ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय जाग्रोनांगोन बे आरोना बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा कमेन्ट होनो हागोन